शालीमार बाग या शालामार बाग मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ ने लाहौर में 1641 ईस्वी से 1642 ईस्वी में तामीर करवाया। बाग एक मुस्ततिल शक्ल में है और इसके इर्द गिर्द ईंटों की एक ऊंची दीवार है। शुमाल से जनूब की तरफ लंबाई 658 मीटर और मशरिक़ से मगरिब की तरफ चौड़ाई 258 मीटर है। बाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है और तीनों की बुलंदी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक हिस्सा दूसरे से 4.5 मीटर तक बुलंद है। इन हिस्सों के नाम फरा बख्श, फैज़ बख्श और हयात बख्श हैं। बाग को एक नहर सैराब करती है। इसमें 410 फव्वारे, 5 आबशारें और आराम के लिए कई इमारतें और मुख्तलिफ इक़साम के दरख्त हैं। अहमियत: शालामार बाग लाहौर मुग़लिया तर्ज़ तामीर का बेहतरीन नमूना है, जिसमें खूबसूरत चबूतरे, रास्ते, पानी की नहरें, आबशारें और फव्वारे शामिल हैं। यूनेस्को की बैनुल-अक़वामी सक़ाफ़ती वर्क टीम ने इस बाग की खूबसूरती और अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए उसको 30 अगस्त 1981 को दुनिया के महफूज अजाइबात की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया है, ताकि इसकी सही मानों में निगहदाश्त हो सके। इसकी तामीर शहनशाह शाहजहाँ के हुक्म से 1641 ईस्वी में शुरू की गई और ये 1642 ईस्वी में मुकम्मल हुआ। बाकी तामीर शाहजहाँ के एक अमीरुल्लाह ख़ान की निगरानी में अली मर्दान और मलावा मलिक तौली के ताआवुन से हुई। शालामार बाग के चारों अतराफ बुलंद हिसारी दीवार है। ये शुमालन जनूबन 3 तख्तों पर बनाया गया है। इसका बलाई तख्ता मज़ा बख्श, दरमियानी तख्ता फैज़ बख्श और ज़ेनी तख्ता हयात बख्श के नाम से मौसूम है। बाग का रकबा शुमालन जनूबन 658 मीटर तूल और शर्क़न गरबन 258 मीटर अर्ज़ पर मुहित है। इसके बलाई तख्ता में 105 फव्वारे नस्ब हैं, जबकि दरमियानी तख्ता में 152 फव्वारे और ज़ेनी तख्ता 153 फव्वारे नस्ब हैं। इस तरह इन फव्वारों की कुल तादाद 410 बनती है। इसके अलावा यहाँ पर पानी के बहाव के लिए 5 तख्ते हैं, जिनमें संगमरमर का अज़ीम तख्त और सावन भादों की बारोदरी भी है। शालामार बाग मुग़लिया बागात की तमाम अहम तर ख़ुसूसियात का मरकज़ है, जिसमें बुलंद रास्ते और पानी के बहाव की नहरें वगैरह शामिल हैं। बाग को सैराब करने के लिए 100 मील लंबी नहर दूर भारत में वादुपुर के मकाम से निकाली गई है, जिसे शाह नहर और बाद अज़ां हंसी नहर का नाम दिया गया। बाग में मौसम सरमा और गर्मा के फलदार दरख्त, जिनमें आम, चेरी, खुबानी, आलूचा, जामुन, सेब, बादाम, खट्टे मीठे नारंगियाँ और दीगर फलदार और खुशबूदार पौधे बकसरत लगाए गए हैं। बाग में मुतअद्दिद अज़ीम इमारत भी हैं। इन मुतासिर कुन इमारत में 12 दरियाँ, दीवान ख़ास-ओ-आम, ख्वाबगाह, शाही हमाम, दरवाज़े और बुर्जियाँ शामिल हैं। ख़ासकर दीवान ख़ास-ओ-आम, आरामगाह, बेगम साहिबा की ख्वाबगाह, सावन भादों की बारादरी और नकार खाना की इमारत शामिल हैं। इन इमारत के कोनों में बुर्ज के इसके तारीख़ी हुस्न को दुबाला करते हैं। ये बाग शाही और हुकूमती अहलकारों की आमाजगाह रहा है। मौजूदा दौर में बाग के तहफ़्फ़ुज़ व बहाली का काम महकमा आसार क़दीमा हुकूमत पंजाब सर अंजाम दे रहा है। इस बाग को असल हालत में महफूज रखने के लिए महकमा हज़ा ने काबिल क़दर काम किया है। तारीख़: बादशाह शाहजहाँ ने जब लाहौर में दरबार लगाया तो अली मर्दान ख़ान ने उसे बताया कि उसके पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जो नहर बनाने में बड़ी महारत रखता है। शाहजहाँ ने खुश होकर हुक्म दिया कि दरियाए रावी से एक नहर निकाल कर लाहौर के पास से गुजारी जाए। शाहजहाँ ने यह नहर तैयार करने के लिए 2 लाख रुपए दिए। 1 साल के बाद जब शाहजहाँ दोबारा लाहौर आया तो नहर मुकम्मल हो चुकी थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस नहर के किनारे एक वसीअ-ओ-अरीज़ और बहुत खूबसूरत बाग तामीर किया जाए और उस बाग में बारादरी, शाही गुसल खाने, फव्वारे और जा बजा फलदार दरख्त लगाए जाएं। शाही माहिर तामीरात ने बाग की तामीर के लिए जिस ज़मीन का इंतखाब किया वो इलाक़ा के मारूफ ज़मींदार मियाँ मोहम्मद यूसुफ़ उर्फ़ मेहर महंगा की ज़ाती मिल्कियत थी। बादशाह को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने मियाँ मोहम्मद यूसुफ़ को मुँह मांगी कीमत देना चाही।
پر میاں محمد یوسف نے یہ زمین بلا معاوضہ بادشاہ کو تحفہ کے طور پر پیش کر دی۔ بادشاہ اس رویہ پر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے باغ کی تعمیر مکمل ہونے پر میاں محمد یوسف کو ہی ناظم شالیمار باغ مقرر کر دیا۔ باغ کی تعمیر کے لیے بادشاہ نے خلیل اللہ خان کو مقرر کیا، لہٰذا خلیل اللہ خان نے ملک کے کئی اور افسروں کو ساتھ لگا کر اس باغ کی تعمیر شروع کر دی۔ باغ کے لیے درختوں کے پورے قندھار اور کابل سے منگوائے گئے۔ یہ باغ شالیمار تھا جو 80 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اس باغ کا سنگ بنیاد 1637 عیسوی میں رکھا گیا۔ اس پر 6 لاکھ روپے کی لگ بھگ لاگت آئی۔ 1.5 سال کے عرصہ میں یہ مکمل ہوا تھا۔ شاہ جہاں نے لاہور کے قریب جو باغ لگوایا اس کا نقشہ کشمیر والے باغ کے مطابق تھا، لہٰذا اس کا نام بھی شالیمار باغ رکھ دیا گیا۔ شالیمار باغ 3 تختوں پر مشتمل ہے۔ تینوں تختے 3 الگ الگ باغ ہیں جن کے نام فیض بخش، حیات بخش اور فرح بخش ہیں۔ یہ تختے یا باغ ایک دوسرے سے 12 یا 13 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں۔ ہر اونچے تختے سے نیچے اترنے کے لیے خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ باغ میں ایک دلکش تالاب بھی بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ فواروں کا پانی سنگ مرمر کے حوضوں میں گرتا ہے۔ یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں جگہ ٹھنڈی رکھنے کے لیے لگوائے گئے تھے۔ یہاں پر سنگ مرمر کی 5 خوبصورت بارادریاں بنائی گئی ہیں۔ بادشاہ ان بارادریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ باغ کے ایک حصہ میں جسے حیات بخش کہتے ہیں، سنگ مرمر کا ایک بہت ہی خوشنما تخت بنوایا گیا ہے۔ شاہ جہاں اس تخت پر بیٹھ کر اپنا دربار لگایا کرتا تھا اور کچھ فاصلے پر سنگ مرمر کی ایک آبشار بنی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء چونکہ شاعرہ تھی اس لیے اکثر اس جگہ بیٹھ کر شعر کہا کرتی تھیں۔ شالیمار باغ میں شاہ جہاں نے اپنے لیے حمام بھی بنوایا تھا۔ حمام کے 3 حصے تھے، ایک حصہ میں 2 فوارے اور دوسرے حصے میں حوض ہے۔ اس حوض میں گرم اور ٹھنڈا دونوں طرح کا پانی لایا جاتا تھا۔ سنگ مرمر کے کئی طاقچے چراغ رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ جب یہاں چراغ جلائے جاتے تو حوض میں گرنے والا پانی بارش کا سما پیدا کرتا اور چراغ کی روشنی بجلی کی چمک کی طرح معلوم ہوتی۔ بادشاہ اس نظارے سے بہت لطف اٹھاتا تھا۔ باغ فرح بخش، جسے پائیں باغ بھی کہا جاتا ہے، حیات بخش سے نیچے بنا ہوا ہے۔ شالیمار باغ میں بہت پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں۔ شاہ جہاں جب لاہور آیا تو امیروں اور وزیروں نے عرض کی کہ حضور شالیمار باغ مکمل ہو چکا ہے۔ بادشاہ باغ میں داخل ہوا تو شالیمار کا حسن دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ اس وقت شاہ جہاں کے نائبین آئے اور حاضر ہو کر مبارکیں دیں اور سب نے مل کر شاہی حکومت کی بہتری اور برتری کے لیے دعائیں مانگیں۔ اس موقع پر ملک کے بڑے بڑے عالم، فاضل اور بزرگ موجود تھے۔ ان عالموں نے بادشاہ سے کہا کہ آج تک دنیا میں ایسا خوبصورت باغ نہ کہیں دیکھا نہ کہیں سنا ہے۔ باغ کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنائی گئیں۔ لاہور کا شالیمار باغ دنیا کے عظیم الشان باغوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی دوست ملک کا سربراہ، بادشاہ یا کوئی نامور شخص پاکستان کے دورے پر آتا ہے تو لاہور میں شالیمار باغ کی سیر ضرور کرتا ہے۔